Maneno ya Mungu yanasema kwamba taifa langu limeangamia kwa kuweza kukosa maarifa. Na fikiria mpendwa mtazamaji, kile ambacho tutakwenda kuongea saa hizi hapa ni kitu ambacho ulikuwa unatarajia kukisikia, azo unategemea kukisikia ili kikusaidie, kikupush, kikupigisha hatua ili upate kusogea mbele. Hii ni Tukutane TV. Tumeandaa haya yote kwa ajili yako. Juma J Masuku, John Kamlete, Pepe nyuma kamera wanaseti vizuri sana. Na siku ya leo mpendwa mtazamaji, haya ambayo tumeandaa, tuna mtumishi wa Mungu ambaye tutakwenda kumfahamu, tutakwenda kumjua ni nani, ametokea wapi na malengo hasa yake ni nini, na katika kazi ya Mungu ana wito gani. Ndio tutakwenda kuyajua siku ya leo. Bila kupoteza muda mpendwa mtazamaji, moja kwa moja tunakwenda kumkaribisha baba mchungaji ambaye tuko naye hapa mchana wa leo katika studio zetu za Tukutane TV. Bonjour papa. Bonjour messieurs journalistes. Merci. Bonjour taifa Mungu. Ndio. Bonjour. Oui. Merci sana, tunakukaribisha tena mu studio zetu za Tukutane TV. Karibu sana. Nasema merci, nasema asante kwa ukaribishaji wenu, kwa hospitalite wenu, kwa kutusogeza mbele ya kamera, mbele ya taifa kubwa, kusudi batutambue na bajue nini inatuleta hapa tena. Asante sana. Hiyo masiku yenye inapita hapa tulikuona sana rezo sosio, tulikuona sana kwa rezo sosio kwa sehemu tofauti tofauti, Zeta Lubumbashi, Maniema, Bukavu ulikuwa pale na tuliona kazi yako ya mingi sana. Labda batu ya baraka na dunia mzima bangependa bakujue, batoto ya Fizi bangependa bakujue uko nani yaso. Shalom encore une fois, shalom peuple de Dieu, shalom batoto ya Mungu fasi yote muko. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Israël de l'église Source de Vie, ama Nabi Israël wa kanisa ya Source de Vie, ambayo inapatikana siège de Lubumbashi, précisément Muwashi. Tuko Muwashi, mu quartier première. Alors, je peux napatikana siège de l'église Source de Vie. Bien sûr, niko hapa, natoka Lubumbashi, bon, nakuwa mwaka karibu mwaka. Nilikuwa napita mu Injili. Ndio nilikuwa Manyema, nilikuwa Bukavu, na hivi naongea baraka, na tungani endelea paka na kazi ya Mungu, na tuko endelea mugini kwa mugini. Nadhani ni ile presentation mfupi, ni apôtre Israël, niko marié, niko baba wa watoto bawili, mmoja anaitwa Akila na mwingine anaitwa Keren. Asante sana. Labda batu bangependa kukujua maintenant, kwa magisi ulianzaka ministere yako, ilikuwa ni wakati gani ndio ulianza ministère hii? Merci beaucoup. En fait, mimi naweza kusema shina mwanzo nilianza ministère, ndio niko mwanzo. Ministère ni mwito nilitoka na tangu tumbo ya mama. Ilibidi ilipitia wakati moya tangu miaka 7 nilianza kulala mkanisa, c'était à Kalemi, mu église à JPT, mu église à JPT, nilikuwa formé na babangu mzazi ku JPT Kalemi. À l'âge de 7 ans, ninaanza kulala mkanisa na nakomalia maisha yangu mkanisa. Ndio. Asante sana. Na nini ambacho unaweza kaambia batu siku ya leo wako wanakufuata par rapport na wewe kukua moyoni vyenye uko amu? Kitu gani akabambi sana iliweza kukusukuma mpaka ukakuwa mweli niveau? Wow, très important, une très belle question. Ndio. Tabe batani kwambie pourquoi na kitu kani kinanifanya niko hivi leo na bado siafika pale niko naenda. Lakini kini onyo niko nayo kitanipeleka kule niko napenda nifikie. Message niko nayo c'est sur la puissance de la prière. La puissance de Donc kinanifanya kile niko ni maombi tu. Maombi tu. Labda tungependa sasa tujue maombi namna gani, maana hata na mimi naweza penda ile maombi. Vraiment. Na mimi nipande ngazi. En tout cas, peuple de Dieu de partout vous y êtes, face yote Mungu nafuata émission, face yote Mungu natusikia. Acha nikupatie message kidogo iko très important. Inaweza kubariki maisha yako wewe peke. Amen. Inaweza kubariki ba cameraman, inaweza kubariki mtu wote mwa dunia. Je crois on pose la question fois passée. Tu fais une introduction du maombi.
Mais leo mimi napenda niseme juu ya conséquence de l'absence de la prière. Donc kile kinaweza kuwa matokeo mubaya ya mtu mwenye ana na maombi. Sikia nikoneshe. Tout d'abord la prière c'est quoi? Il faut mbele kujua maombi ni nini. Na maombi ina objectif yayo. Na maombi ina maprincipi yayo. Sikia, hatuna kile tuko leo juu turufunda masomo. Hatuna kile tuko leo juu tuko mjamaa ya matajiri. Non. Kinakufanya kuwe kile uko leo ni maombi. Kuna bantu mingi bana négliger maombi par rapport ya niveau il anafikia ko leo. Nafaa kwambia première des choses, ce qui fait l'absence de la prière. Donc lorsqu'il y a un manque de la prière, donc la prière rend la personne à être insuffisant. C'est-à-dire kama una na maombi awene. Est-ce que l'inscrire? Nakufata baba. Il faut kusoma maandiko. Tuko mu Jacques chapitre 5, le verset 13 à 15. Yakobo sura 5 mstari 13 na 15. Unaweza soma pale ndio peko iki nasema l'absence de la prière nous rend insuffisant. Donc il y a des gens qui c'était parce que aisha kuonesha parfois anashinda kulomba anaangalia sa movie yangu niko sawa. Or unaweza kuwa sawa physiquement mais spirituellement hauna sawa. Mais comment ningependa tujue sasa. Merci beaucoup. Il faut premièrement demander à Dieu. Prière yote. Il faut que ni prière namna kanya kuna adresse kwa nani? Maombi nini unasema ni maombi enye mtu anaingia mahusiano ya mtu na Mungu. C'est-à-dire prière inakuwa ni communication, donc communier inafanya mtu anajia kuungana, anaingia mahusiano ya kuzungumuza na Mungu. Ndio. Ya kusema nini? Anaangalia, donc atuombe juu ya kusema uko na shida. Je peux dire ça. Unaona mtu eko nenda kwa maombi, ajue faida yake kwenda kwa maombi. Maombi ama anaenda juu uko na shida. Non. Maombi atomba ke juu tuko na shida. Mais tunaishi maisha ya maombi. Laisse-moi t'expliquer. Il y a vivre une vie de prière et il y a aussi prier parce que tu as quelque chose que tu admires à avoir de la part de Dieu. Kwa mfano, kuna mtu kazi inafia kumharibika. Kazi inafia kuharibika. Ama ndoa inafia kumharibika. Ama batoto ni bagonjwa. Banaweza banabako napanga kumfukuza mkazi. Mena naangalia tafanya je nikaombe kusudi nisitoshewe mkazi. Unaona le mtu anaenda kuomba mais après kazi yake inapatikana anaacha maombi. Donc prière atomba ke juu tuko na problème mais tunaishi maisha maombi. C'est-à-dire après problème kuko problème yenyewe inakuyaka tena itakufanya utafute maombi. Kabisa. Bantu banashinda kuingia movie ya prière parce que banjikuta washa kukua na totalité ya maisha. Anapata mwa $20, $50, anaweza kwenda fasha na kula, anavala mzuri, anasema iko sawa. Kuko bantu benemi na yua anavala mzuri, anakula bien, mais anafasha kulala. Ena lala mu studio mu chambrette mwa fulani. Donc ni mtu mwenyewe ana na ndoto na ajui samani ya maombi kwa maisha yake. Kabisa. Maombi inatupatia kia kwanza kile shia tuyaonaka tunaweza kukiona kupitia maombi. Donc c'est-à-dire kama unakosa maombi via kwenye kuharibika hauna mwenye kueneza aueneani hata kimaisha. Hauna, inawezekana ke uko na madaraka mwingine. Unaweza kuwa ministre, unaweza kuwa maire de la ville. Maire de la ville, oui. Mais kama una na maombi, donc il y a un combat. Pourquoi? Pale uiko, aina bote wanapenda kwa pale kazi uiko. Aina bote wanapenda ile kazi uko na. Écoutez, la Bible dit si tu n'es pas un plat contre le diable, mais lui a un projet contre ta vie. C'est-à-dire, on est ce qu'on a ici, on a anglais, c'est un problème à monde.
niko bien, maisha yangu inaenda bien, mais auyue ata entourage. Kuko bantu asema atoke pale eko mimi nikalepo. Donc vita tu kwako. Utasoma Ephésiens nakwambia hivi. Nous n'avons pas lutté contre le diable. Mais c'est que nous en avons. Donc, l'autre combat, ok, les combats que nous en avons, c'est pas un combat que nous battons de chair et sang. Mais c'est un combat que nous battons en esprit. C'est un combat qui est un combat entre les principautés de la terre. C'est-à-dire, kuna ba miungu yengine, ama kuna ma esprit yengine pa hii dunia, et ninatafuta kuelimine via kwa utajua. C'est-à-dire, pendant que uko naishi, akili yako nuko nasema ke Mungu, maombi yako nuko nasema paifashi niko hapo, ama kile nafikia leo, Mungu kuwa mlinzi wangu, Mungu kuwa msaada wangu, Mungu kuwa donc mtetezi wangu, akuwe kila kitu kwako. C'est-à-dire maombi inatupatia shie kuwa na nguvu pour que tushikwe bantu kutokuwa na kwamba kutokueneana, mais tuko bantu wa kueneana à travers la prière. Ok, merci sana, vraiment tunashukuru kwa ile yenye unaendelea kutuambia. Okay. Bon, tungependa uendelee kutuambia zaidi. Hapo ushatuonesha première étape. Merci beaucoup. L'insuffisance, on dit. Oui, l'absence de la donc les conséquences de l'absence de la prière. Ouais, l'absence. Maintenant, ni kitu ingine gani yenye ilikupendeza sana uingie mu maombi na kunyangule polepole mpaka kwa hii niveau kwamo? Merci beaucoup. Mitasema bintu bide. Parce que nous avons déjà kusema sur les conséquences. Oui. C'est-à-dire, kama kuna pusa maombi mu maisha ya muntu, inafanya muntu eko mu busingizi bwa kiroho. Muntu mwenye anakosa maombi ni muntu mwenye kulala busingizi. Kulala ni kusema nini? Pour yeye anaona sema kile anaishi kiko sawa. Kile eko napitia kiko sawa. Nafia kuambia mama moya, papa moya, peu importe niveau ya maisha uko nayo, mais la prière est très importante dans la vie. Peu importe grade, peu importe masomo, maisha unaweza kuwa nayo, mais hapana kunegliger vie ya maombi. Muntu mwenye, niko nashangaa naona muntu mwingine, peut-être alikuwa mkazi, anatoka mkazi afika pa kitanda, hapana tu kitanda lala, ajinyolosha. Parfois na baitwa, lala pa kitanda. Ulamuka asubuhi anatembea sana niko mzima. Non. Donc kukosa kuwa na maombi ni mtu mwenye kulala donc mukiro spirituellement kwa mwenye kulala. Na inaweza kukuchokozea kuleta vita mu maisha yako, enyewe finance yako, connaissance yako, experience yako intellectuelle inaweza kushinda kukujibia. Mais unakimbilia kwa maombi. Unakimbilia kwa maombi. La muka muvi ya maombi inawezekana mambo yako inaendeka. Unaweza kuwa na possibilité, mais dans ton cœur il y a quelque chose qui te manque. Tu as un souci et ninakufanyaka ulale bushingizi. Kuko bantu baweza hii maisha leo, mais banafikia mu niveau banajikuta ma problème. Papa, il y a des gens qui ont des possibilités, mais ma problème moi et qui kupata auto résoudre. Et qui kupata tout ouais auto résoudre. Mais bien qu'on a possibilité, inashinda kui résoudre. Mais eko na maombi, anakimbia kwa maombi na msaidie. Bon, ningependa kukazia pale ama kuuliza tena swali kwa kuendelea kujua bien. Parfois batu wanakimbia kwenda kwa makanisa kwenda kuomba kwa sababu pasteur baisha geuza maombi na kwa sababu kuko batu sai banaanza negliger prière na kukatala kwenda kwa maombi parce que banakuta kwanza wala pasteur banafanya ile maombi kwa sa vile business. Pour que akuombe il faut partir $100, $50 ndio akuombe ile baraka, akuombe neema, akuombe uponyaji, kila kitu yote. Yani kila kitu kanisa sasa inaanza kufanyika sasa vile business, njoo watu wa mingi banakuwa banaogopa sana kwenda kule kumaombi. Kama anaweza fanya yeye akishaona fasi kwenye iko naomba ile situation inakuwa vile. Kama kuko faux prophète, c'est-à-dire il y a aussi un vrai prophète. Kama kuko mtumishi wa Mungu wa bongo, maana yake ni kusema na mtumishi wa Mungu wa kweli ekwa. Akusta kwa kia bongo kama hakuna kia kweli. Hawezi kupirate, donc kubeba kukopier kintu kile wewe akuona.
C'est-à-dire kama unaenda kwa mtumishi wa Mungu eke anakwambia makuta ama anakulomba kitu juu akombee, kia kwanza ni mtu mwashijua mwito yake, ni mtu mwasijue mbele mwito yake. Unaweza kuombea mtu mais après kuomba alika kufanyia kitu kupita kile kulomba. Ndio moi j'ai des témoignages ya bantu na ba père spirituel wangu waliombeaka bantu na shibe nyama tunasema tuombea, je suis témoin ya image ya Mungu kimiujiza alifanya Kongolo. Mais après le miujiza bantu walika kuleta shukrani hapo. Bene ilikuwa ni mkwazado, tunaomba dada alikuwa na problem, tunaombea Mungu anajibu. Mais nitafuta numero yangu, anakuya papa na mimi nashukuru kwa ile. Donc c'est-à-dire kama unaona mtu mwenyewe eko naenda ku maombi eke kumaomba azo mpatia ma condition ya nguvu toka pale maombi, tafuta maombi ya kweli. Donc unataka kutuambia kwamba maombi haikuwaki na condition yoyote ile. Kama anakuya kwako unasema papa prophète uniombe vraiment iko na tatizo moja mbili tatu, donc haina condition. Bon, il y a une condition spirituelle. Il y a une condition spirituelle selon l'orientation de Dieu. Donc ni condition et ni mwaneze kukupatia. Na fia kukombe mais avant ni kombe. Toka fashu na ikala kani pa prière ama toka fashu wiko du déplacement de fashu fulani. Donc condition ya prière na ikala kako parce que Dieu bale bote walitumika na Mungu mbiblia. Mungu alipatia ma condition, ma principe alipatia. Donc ni orientation ni Mungu atakuorienter Dieu à obtenir kile roho yako inatafuta. Na iko condition aseme ya materiel ama ulete kwanza biti 10 ama utuzie kwanza hiki ama tupatie $100 ndio tukuombea, iko condition hiyo. Hatuwezi kulomba maombi ya lomba makuta. Ndio. Maombi mtu anakuja kukufuata na kuambia sema niko na problem. Sikia. Nili nikwambia mwanzo hawezi kwenda kwa maombi juu kuna problem. Kitu kia kwanza ni uishi kwanza maisha ya maombi. Na kia pili kama unangasema maombi yangu mie iko chini. Na yapenda niende nikapate msaada fashi fulani kwa mtumishi wa Mungu mwa fulani anisaidie muvi ya maombi. Wakati ndo kwa mtumishi anaanza kuambia sema avant nikombe leta $100, avant nikombe uza biti 10. Bon, je ne peux pas je peux dire interrompre soit ko katala kila mtu na mtumikio yake. Peut-être mumimani ya ule mtumishi ni avant ile $100 inaweza kumpatia njia yako kubosha mtu. Lakini c'est que moi je sais selon ma Bible, selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Il est écrit fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, donc il y a quoi qu'à prier à prière, mais il y a les sacrifices pour la prière. Il y a les sacrifices pour la prière. Pourquoi bintu benyewe beza shindikana de pour anza kuomba aone Dieu, mais binaka ku répondre kujibiwa à travers les sacrifices. Mwenye limuita Gédéon. Anamwambia Gédéon, c'est toi que j'ai choisi pour délivrer ta famille, pour délivrer mon peuple dans le main de mendiants. C'est Dieu qui a fait le croisement avec Gédéon. Maintenant, ce qui a fait arrêter Dieu, pour que Dieu puisse aller donc dévoiler. C'est le sacrifice que Gideon avait fait devant Dieu. L'ange là, où les malaïka, c'était Dieu en personne. Malaika marimutoke. Mais mon prière ya kakamwambia hivi, kama ni wewe ndio unaniambia, kama kweli ni wewe Bwana, simama hapa, niende nikakuletee sadaka, chakula. Na Mungu akasema, donc c'est-à-dire sacrifice ama sadaka waweza kulomba, inaweza faire kumwarete Mungu ashimame kwa maisha yako. Na Gideon alienda et puis retour yake ça le redit alikuta malaika yuko c'est-à-dire sacrifice inaweza kukulomba c'est pour faire arrêter Dieu dans ta vie. Et les sacrifices on n'exige pas. Abasi kukulazimisha. Bon, ningependa sita kurudisha nyuma sana lakini ningependa utuoneshe hii kitu inaweza kutusaidia. Inaweza kunisaidia mie na wengine wako wanatufuata. Bon, comment absence ya prière inasemekana kama mtu anakufa
kiroho. Labda watu wanajiuliza maswali hata na mimi niko juza kufa kiroho njoo namna gani? Merci beaucoup. Peuple de Dieu, les hommes de Dieu, quand il y a l'absence de la prière, c'est donc ni kifo mukiro. Écoutez, c'est la spiritualité, donc c'est le spirituel qui influence le physique. Ni maisha ya kiro ile inatire ya kimwili. Sikia kila utaomba mukiro kinaweza kukukotea maisha mzuri. Kila utaomba mu maombi kinaweza kupatia wewe fasha mzuri. Il y a des gens bakufunda masomo mais à travers maombi wana batosha fasha chini bapeleka fasha mbali. Donc c'est-à-dire maombi mu maisha ya muntu kama inakosekana ni kifo mu maisha kiro. Même pas kiro inaweza kuwa maisha ya kimwili. Donc na mkimwili unaweza unakufa. Kukosa kwa maombi. C'est-à-dire ni kusema nini? Ni mtu mwenyewe kama mtu anakufa, Mungu anakuacha. Kufa mukiro, donc tu es laissé par Dieu. Dieu t'abandonne. Anakuacha. Et il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui, des hommes de Dieu, ben atumika sans Dieu. Mungu aisha kubaacha, ben encore tumika mu expérience. Ya kila lijua, mais Mungu ana zawadi itokaki. Dimension ya maombi ya muntu. Muntu asalukaki maombi. Anasema muntu kusema bien muntu anasema muntu ajua kuomba. Kila muntu anajua kuomba ni kujisaulika kileko. Pourquoi? Avant ufanye kile wiko. Kumbuka mbele kule kwenye utokea. Kinafanya muntu leo maombi ibebe nguvu kwako. Ni muntu mwenye angalia kile niko leo. Kama mimi na détruire vie yangu leo, chini kule mimi nitaenda kuishia. Pourquoi? Natoka mfamilia ba maskini. Natoka mfamilia kuhangaika. Leo kama niko napata quelque chose, napasha kuomba tena Mungu anisaidie kutena aniendeleshe parce que au yafika. Ukinya endelea maisha. Meme shia patu yafika. Tuko naenda mu maisha. Tunapenda ni Mungu atusaidie pour que na si tu atteindre objectif moya, pamoja na Mungu tufanye maexploit, pamoja na Mungu tufanye bintu vya dunia. Donc ni kusema kufa mukiro ni kusema kama mtu anakosa mambo, ni mtu mwanajisabwa, anajisaulika. Mtu mwasitambue kule yanatokea. Huko bantu leo akikwambia historia ya maisha yabo, kama ina tu maombi atakwambia sasa shiruka ningelikuwa wapi. Kwenye anatokea maisha yake ya nyuma na kila anakuwa leo, maombi namsaidia. Asante sana na labda tungependa kusikia pour kumalizia hii première étape. Je pense qu'on aura la deuxième étape bientôt. On aura la deuxième étape. Tungependa utumalizie kuhusiana na hii sujet parce que naona que c'est un sujet nyeko vaste. Kwa kabambi sana. Prochaine fois que tunaweza penda tena tuendeleshe hii sujet ya maombi. Pour terminer mes bien-aimés, l'absence de la prière inachaka libre passage ya adui kukuingilia kwa maisha yako. C'est-à-dire kama unakosa maombi unampatia shetani fasi ya kuchezea maisha yako. Unampatia shetani fasi ya kulabisha ndoa yako. Unapatia shetani fasi ya kulabisha kazi yako. Unapatia shetani fasi ya kulabisha maisha yako. Kuanzia leo, bien-aimé uko unanishikia, bien-aimé unanifuata, pandisha hatua ya maombi, simamisha maisha ya maombi, tafuta vie de prière. Shikeni kwambie, kuna bantu wa neglige mulima maombi. Mulima haina pa kupanda kumilima. Mulima ni munyumba, unaweza kuwa na probleme, ingia ndani ya nyumba, pika magoti, tafuta Mungu, lilia Mungu. Shikeni kwambie, kama pa dunia peko bantu juu ya kuomba, kumbingu tuna muntu wa kujibu. Kuko muntu mwajibuaka maombi ya kila muntu. Donc, nafia kuambia kusema shilamuka mwatoa maombi. Pour que shetani ashipate nafasi kuingilia. Shetani anaogopa kimfano niveau uko nayo. Mais shetani anaogopa mtu mwenye kuwa na maombi ndani yake. Kama uko na maombi bulozi utacheza mbali ya nyumba yako. Kama uko na maombi adui atacheza mbali na kazi yako. Unaweza kuwa kwa kazi ana dawa papa. Dawa yote iko na mwisho. Mais Mungu anabakia Mungu kwa maisha yote. Kuna mtu mwingine anabamba dawa, mais anasema mpaka Mungu asaidie. Donc c'est-à-dire maombi ndio solution. Haina kutoa sana mkanisa. Kuna mtu mwingine samba umishenda kinatoa tu. Kutoa ni mzuri, mais prière inaweza kukusaidia. Prière benye kutoa kwanza leo. Ni bantu bali wana mini madawa.
Ila kwambia watu wafanya sacrifice, anaenda kuma hospitali, anaenda kuma nini, meona sasa ni mtumishi wa Mungu, hata mtumishi wa Mungu. Me maombi inaitaka utofauti. Aba cheza kimuntu walikuwa maombi. Maombi na uwezo ya kukupatia heshima pafashi ile watu walikuzarau. Maombi na uwezo ya kukukotea ma connaissance ya mzuri pafashi leo wakuliangalia sema niko mkwachiwa. Maombi leo kama tufanya tuko mubaraka, tuko fashi tunatembea, c'est à travers la prière. Secret ama nguvu ya maisha yangu ni maombi. Unaweza kuitafuta mumadao, unaweza kutafuta munjia kani, menashimamia maombi, maombi itakupigania. Maombi itakutetea. Maombi itakuepanya. Ava uende uingie mugari yako. Sikiliza na unifuate vizuri. Je, wajua kwamba TK TV Yaweza Tukutane TV imetoa bonasi kwa watazamaji wake? Sikiliza sasa vizuri. Ili uweze kutangazisha biashara vyako pote ulimwenguni, TK TV imeweza kutoa fursa ya kipekee kwa watazamaji wake wote ili waweze kutangazisha biashara vyao kwa bei nafuu kabisa. Tukutane TV, tunahabarisha, tunaelimisha, tunahamasisha, tunaadibisha, tunafurahisha. Pia TK TV tunatangazisha. Kwa mawasiliano zaidi, fata namba hizo ambazo ziko hapo chini, basi utatupata 5 kwa 5.